Ayan na guys, sumandar ng aming shuttle bus. Yan. Ayan. Sorry, nagsambalis pa yan, pero pasado. Yes, pasado na yan. Ayos pa. Masaya ako guys kasi napakabihira-bihira ako sumakay dito guys kasi mas gusto ko maglakad. Oh, super happy. Init. Ayan guys, oh. Yan. Sa video, tama na. Expert na ha. Ibali, ako lang. Yan. Nasa shuttle bus kami, guys. Mas gusto ko sanang maglakad, kaso itong mga kasamahan ko ayaw maglakad. Mag-shuttle bus daw kami, guys. Shuttle bus. Ayan, nag-stop pa tuloy. Oh. Stoplight pa kami. Scoop, SM. Farmers. Ayan, no? Shopwise. Ayan guys, sarap ng hangin pero mainit. Maya-maya ipitan ko na tong buhok ko kasi hihigop to ng alikabok.